देखिएगा कौन ज्ञान ग्राम ये नहीं ज्ञान ग्राम गोटे स्क्वायर टाइप रो ज्ञान ग्राम है ना केमती हम ज्ञान ग्राम जानछ सीट देखा सीट देखो हां हां देखा तो तने बोलछो नहीं केमती हम तार कोन तार डेट ऑफ बर्थ आदि 11/12/2012 11/12/2012 किंतु अपन 11/12/2012 एडमिशन रे कोन पेपर मार्क से लिखी 11/12/2012 हमरा ये प्रोफेसर रो कार अछि ये 11/12/2013 ना वही अछि गोल जो बोले नहीं हैं नहीं प्रोफेसर अछि चतुर्थ अच्छी यार छिरा है वो यार करियो गोटे जेबिरा गोटे कलु हला ताले केयर कलु এটা টোটালি কাদের করব গ্রিন 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 রঙ গ্রিন হলা সবুজ কলর কর আরে সে হইলা আরে সুতরা আপন তো কি 11 এটা 15 হবে সে পিছিয়ে দিও তারপর ভাই আর সজাটা ভালো তাহলে কর ঠিক এটা গলা সিরিয়ালে এটা গলা খালি সে ঠিক আছে স্টপ করতে হবে তারপর আর ধীরে এইটি গিরি এই টাইপর করো কি করিব কি করি পারিব কি করিব সেট ছিড়াই কর এই ছিড়াই কর পুরা দেখা বলি কা বার দূরে গিলো হ্যাঁ সবুজ রঙর সব কর সবুজ রঙ এটা কোটা হবো ছিড়াই কর যেমনি সেমনি করি তাকে অনেক প্লস তাদের খঞ্জি যেমনি बार कर 1 2 3 4 बार कर लिखाई जोड़ एक लिखाई गोटा 3 मिला एक टाइम रही छी कहीं पर नहीं आता तो ये देखिए ना हला ये ला 10 ग्राम हला आज अल्प टिके तो देखिए देली काली गोटे तुम चतुर्थ श्रेणी रो बही आनी गणित बही 10 ग्राम अछि तो पूरा बढ़िया देखिए हला 5 ग्राम अछि 5 टिकिया तार अधिक अछि एमतिया तुम काटिकी गोटे स्क्वायर दे तुम मुमर को कटा हे गला तो साइज के रखिया पाई कि केते समय नाही बुझबो सीट करी मैं कोइ हला तो साइज के रख सिरियल 4 हला 5